Sambi sa fangil kepi wakat ta metit lipam taba na sosne taba son swa me fangil kepi mi me tia wa arabrar fan san pam taba ya tia kiba ya sinke ne yu sara pour lat kende un wers te fangil kepi ton room ya wakat la ning me yam me son toin ko hane yam me hantar wala ne quiz ni si ti na isambol tondo dol bangeti erunda na goma sinke ne ministre des sports ratiti yin wisara ministre Senken Ibuwen Torongesa Sene Balaton do Kanse sin ya kout son pam san pordo kengame inter un gesbayat nyak zinzale bamaramba yinga lebna le goma hane etalon sina sera Djibouti octobre ki urasma pone arasm pila yimmer son wate Marrakech grand stade de Marrakech ya Maroc ti zamandara kamu malo rabitum mahawa bien jamais voilà donc ça avait akamu malo sera kiba kitba nandi kahane kuisa senkenere ya wakat kanglap ke lungwil kahane balchon de ni sib sumbole tum nan ton bal sa ayiba totoa na le bongo mane yamba senkene ane alasina traoré te nemati zame bampama san pordo nanguma ne yam rendame san wayibe nanti goma ne yam championnat timi meti weekend son lauréat championnat libre sing mais dal bangeti ya kuizuta la au toto la sendinga til lib machine mo libre wad na kenga mentira wilga nebni sit na sosne watit ne manti zab kanga wena mana na tit pa mahane supporter damba tor saba Burkina Faso kanet na sosne taba na nandam na kenga ton pusam so don tarati wakat fa ton benetaba jeune premier nisabre et ton pousse un maya sen sawat ror pousse Truth TV get ba fangil kapé dar kelen pousse et sam runda zabra ti ya ton to damba bala il fa supporter damba ral ina kenga tore ne ane nebni sisin pam zabra tine mete président son compte Union nationale des supporters des étalons ati supporter damba naba Burkina Faso kane be neton zabra tine ton sosnetaba nan pusa yamba niwango Kibare. La Fivala. D'accord. Ya soma uso. Barakuso. D'accord. Dal na tirayam te bam yura ya là je tuguma useni. Voilà, datam ti amenga ton rencontre ne ba wume. OK, d'accord. OK. Voilà, ral itsa ibe ne ma hadne menti Union régionale des supporters des étalons son compte région du centre bam bekane ni wongo. Isabre Kiama. La Fivala. Ok. Mona Manoka. Dal tenri yura we. Georges Convolbo. Ral bangeti zap kanga et pa meti de kaham sabayimre kibakit tara Benetton hane Truth TV le rapport kane ton bon wakat fat grand frère Koro Yaotone Biboy Ral nemete monsieur Alain Didier Comporé yam Benetton zabra ni wongo Isabelle Kibali. La Fibala. D'accord. Sirwa maintenant son etaba. Niel kabe lalet sangwe yibene ne meti supporter dam bened hane gomaru onkane nan dinge kengam nuguli tro yam ni zabre. Zabre Kiama. La Fibala. La fi. Atina pousse yam zabre. Imana nero. Non mambia Mohamed Dankamari, membre de l'Union régionale des supporters des étalons. Ni wongo. Barka. Na yibe mo ham lebedam nugo gobra. Ils sont à la vie. La vie, voilà. Mamia Wedaro Halilo, tu tiens le beau de John Cena. John Cena. On tient de Mamzui Wakano Rousseau. Yeah, c'est ça. Voilà, donc, à soigner les supporters et pas à la hanale. Yel bur kabe ral bangitwam William Babalayati Yibure ministre des sports et des loisirs bam kengame nan tir un quart la kel nges se nizinga absolument nan dir hane balton de cancer son pam sans pordo pedmenga tolon ki sabab to nyak se wala ne non ral bangitum man zinga nan ton ti son wat ma ton rondir nebni si
sem bebe sene wi sara porin ratiti ti a joueur la sen leben yibe ne fo sam be han wi sara porin zi kanga ti hamik to pa ma sam poris an zining op sinya 14 lap tendera nyam bene torti hinket ti proenge biton pam ti posongo na kenga men ton pam ministre des sports et des loisirs sen be yibe o sen kenga nantige ha lapkel king han nebni sem bebe ne wa pelse te etum nantara asami micro wa labbe I think we'll have to pin that for hand and ton man sport and poly for non seulement for sport dans ya ça mais la yim so never father yim da fo c'est ton mi kamti no kena kanga ka somaye ya tilati modo ti ne nga ton drapeau en ton Burkina yo yinga aha ta sample ba ta zulera bi gouvernement ton songa den kiti ton yak never nasi ton wa mikne sample ya bado Claude yenda be bobo si le treba de tenda ya Diallo Mohamed Divier obna korga karga ton maro to na pam côtés ninga wazin wodo hira tabo to prepare na ton hypothèse ya me yenda la dunda ya Adrissa Bara na pam pour à Saint-Paul ton tipienda ya tous ces natama da Paul depuis 2004 ton tipienda malheureusement la pas ton zin casa wati na ton yenda la en tout cas il y a banti apamatipo même quand tu ton ba ni buida menga nem ngami wa pa wal AVC ou nem ngami wa pa pour Saint-Paul to bi no à Saint-Paul yam ham hana pa ka na mi kam ti dinga fan train za Saint-Paul fa be kane piscine jacuzzi d'amba et après la mi train qui te fa man so abo bete souvent qui est normal à tout des fois itara la carne la mpente kane semaine da yibu en tout cas kane tu su kan he na to mana inauguration et na to banga bum ngambe kane le sport de haut niveau no chene la auto ne han ton la mais awatu wa mne sampoa la to parce que ma miti vira a singa imoka no aten Ajax Cape Town waten Ajax Amsterdam wa chaka donne smasati abala pukduma ton fa na ten am tia na yi ton locomotive natal ten kanane coupe du monde la zam sampora ya yi susang ne tondo la ton mi tia bibi singa han ton pa opération ne pour ana ton mana préparation songo ki monta so a ten wana ton coupe du monde de Qatar 2022 ral ya hane ministre singeta yu sera yele Burkina Faso kane Dominique Nana bam la sanda compte ko setum nantara asami micro wa jeune premier sana ngesa tum da ton yela meti sinkene yu sera po yela fa gil tarato de somnam weng bon mamtin yela meti ya soma awela meti sara cosmo kayele awiyanda valley tiram ti arakan kabe ti razulu ya rencontre wala nebnis basambe bi wisara pon lam tiram ti yel kanga ana songame ti bala yam san diki miameti to lo ya nebe sul obanyake ya lotemba to bebe to so ba ya docteur sele ntiri ninkanga ya nirme se sa nkwemenga ndati yarsa no borzugu ngis wala tonde mbebi nyu sala ponwa obla fi wa yelle lele nimti boyana ka pak zangi la mtidamti monsieur le ministre nzuen dik no keneninga nzuen tigisa to nzuen man no yakam ninga wa wilgam ti ra beme la ra beme ba la bi opena ton zine kangome bon ka amana pakala yelle obana za tutu taton wolon la person singa wa bleu je sing tasco kala yuma no bi yumpi wate twi bala nimbi de fier de me ni wisala me fier de me bala me yewo ni sulbu to rencontre wala fédération de ma ye bon to pam pista la zakma donc William kala yumso wate William ti ni wisala pour menga na yine zama kateka donc yon so ba me ya no yakam na ye bebul zindi nguti wala le Congo to bi na bod na ngebe na matu to am tunje man wo do ko bo tunje taxi to tun wa man bo di la sommet bi zisa ta me
donc wakat kanga yam na mikame ti bon dani ngini san porte hana zin wala tin kodro bi manga tinana dikbe ni on wala wodoka bi bon ya to la to minti la to ngi wala lo to ni be me na wili bangre sin kiri bala yam ti san porale ya to tori yin wisel po san porale ya tori e ne san porale to bandikin kan to yilme ya tori lele bo zikanga mam tin pira wala minira ne pour ndamba la pire lo to ni bana gebi ni ngama la kelon ko se to wana ko la fe badam ni bambe beno Monsieur Alain Didier, Nemetit Hangis, Hane, Tumda, Totoa, ministre des Sports, William T. Pinda, Arakabe, Mossa, son Bamba Gihameti, Aya Boom, ya Watile Boom, Kene, Santorini Taban, Kene, Hane, Nebnisi, Sembebe, Nisa rapport, Ti Taba, Wala, Nasadam Sumbunti, acteur Damba. Ral, Tony Lamenti, Watumda, Totono. Ringa wab jeune premier da wiliga a sita za pa amanra pa la za ba wenge ase ton yi lamta boom nan sit ton son nebni sembe bi mi rapport na pousse la barka ti ha sida wala jeune premier yili centre la nation ne buso ti moi parce que yelem beti ne pkin men la kabor man sport bala exemple damba usgo neb san pogole tinga yuri ying men nkaten pam ti poe kitam ti fume bi men handala ta man sport ya pelen yikne fum parce que tinga lim ti wali be pakri faut pas toi ton un petit peu ti tinga la mais bon ba mena mala pan twem la ha ya rikin évacuer rikin ken tenga taun tikin tipa ligda wusko billet d'avion men aller retour en Paris ti zinbele tip pa bum tip rahmata rahmana hay tiponing men to indika kigo nu yum men donc itamti en pamti centre kanga paka la yai bang ti centre la passing pa sing za men wena kan pakke runne ya ministère la men seglam ti pidi o pama neps centre en centre la soma la yolom pakka wa donc ton ninga dia me ti bon jeune premier ilam ti sab ko wa pa yili afi ndavali asirwa men yar mon ne zabon parce que il y a hôpital en Bataba, il y a un parti, la ninga, il y a un alcool, un pic, l'âme, un pas man booming à tout. La hang un parti où il y a woto, bon, il y a yiba pas avancé. Il perd le ministère des Sports à Tor Damba, n'est pas yam kenga un paquet, la et qui est un bon débat de. Objectif king tori formation wenge formation docteur dam pa musgo les pa pak bobo même passe comment yon jeune premier ndayil tutoa ti song dame. D'accord. Il kabe ral san nangis monsieur le président san nangis wa tum kanga aya boom bala wilgamenti ka nebni sembe bi wi rapport balé ya ne ba fa ril tongi la meta aya boom wa na nya ko gor hane ne bi so carson wa c'est le kala na ke son soit pour na pour traiter bi barka bo tonti na son zabra ni yimi sera. En tout cas, ton nom pour amener des sports barca. Il y a voilà Didier en tout ça. Il y a beaucoup de signes depuis longtemps. C'est tu vois bi, un biwa, to paka. Vraiment, Burkina Faso en France oui non parce que pinda autobus d'akabini. Il y a voilà bien la joueur de handa pour les. Faut bien mais handa fait ton bal la man sport. Faut bien y aller parce que hand pour les solutions kabé. Parents pas pas liquider n'antipier. Ton les joueurs ou sont bien hanzi tira ton type te pas ton type bien manque de moyens la yon wa na ko lo ya la fin oui donc ton pour le ministère à Baraka bon
ay to pour le ministère barka ne bon gouvernement wa du ministère yi ngra wa tengra donc ton nan qu'il bon gouvernement abham roto sport men yabli nyokra neba tabna min to bon ner ka bon no ni pour le la ham pour le min tabna ngefam faut ya obligatoire faut conmenga est-ce que tu vois donc ton nan qu'il bon sublami to améliorer amène ram passer bat yel hambi au lieu de te brique 615 na santenga to quel paka to jouer damba ba fa ha pa 20 type na bilibili fu wa pa training a yeme kenga na santenga bilibili fa ton watin développement de bois na santenga ya auto d'accord ibarka monsieur Convolbo nyam taso yam ni fje support aya wonomonto bon taram te gwama ne ba fa gwama zanga fa te nan le yel wa yel ya to la randik fa nan ye ne ba fa gwama ya bum ya gwan jugo te puisque ton hantar centre mbeka ti ne han pour te un petit peu a chonda sportif ramba wuso para pour nda wuso ni na pour lo menga kasse ka so bana abandonné la han kan type ko ba watin kenga Tottenham fo basse. Donc m'tazam ti tourning abamana anana hane bazang fa la na sportif vraiment ti vraiment ti abam yela ti ne handa sport na mane babson te hiye kan lui mim ti han pour ne dembe pour na sekul kan na sekul han kabe yikan lui ato yel kabe dante kabe na diol libran wati nemeti zaman dara ya ta kamu malo sin ya etalo karsamba abziniga bola kibakitba nantoron wilgba hane sinkene balsa ayibu sun sorolon watin ya sin kene ton wata ban ken coupe du monde na ti nementia c'est joueur sun tabam pisila yo poe lapsombo la joueur damba melay sin simbe hane télé wa pour tourner wa ral tina William Bala te ya ti bam meraba ya top ton ti hane balsa yibu sun ton Djibouti wa opton rompa balsa yiba ton un kenga tori ral sanange se nementi jouer damba usofan son longa Charles Kabore Alain Traoré Zenkan passe Edmond Tapsoba bam fa la smiti ya ti balla sandalo e patron wa Edmond Tapsoba ya sampora ibatop sansi ngarasma hane bam wi kedo minga la ya ti sanketa fangil kepi wa me la ya ti relor pour na wilgayamba ti banta sankene ala Sina Traoré bamba la ne ba fangil kepi sun pano ma balati bon ya to pas ma sans parler ti sans parler qui 15 hanan nebu sur sun sang pour balad ne menti runda ya net sun site contamenga balla pora sangi sa club on san temps modèle ninga ha sida ton yi la mente san wa nan ton ron tan balsa yiba auto anan yi soma payeti jouer damnis mbebe wa pa ton de la ya ti bam me san wa nare fagil capitaine yi bella vence la Zubuko sampor 15 ame et nan kenga menti pa ma kamu malo c'est nep sincère qui va kitba son wa son sewa son compte ko c'est ti pa man kelare tun takadam ti tun handa tin chen katara ye bo akatar ko rato ri la tun modron pam Djibouti match yibe fa ala tun nan pam point yobe takadam ti ne ba fa la miti Algérie la favori wa iwa kabeti chika yi solo kabe rom dar yan kabe Algérie be tun tore balla wenge ne ba fa mi la karati ti Algérie so singa we la tun nan daten sabne ndezi ngari la tun modro pam victoire ayiba de Djibouti donc on takadam ti solo ay ton me ninga yamu bala nayi la tonwe Djibouti bala match yiba ya ton takaso la auto ti kamame tinam ti bamme takaso ya auto sinon ni ba ngom na anan karatin ken coupe du monde ya mimti ya bum nete Burkina Faso nazimane fo zoti wena masungti ya fo timane wona yelam fukarat la alors donc takadam ti bumo fa
mo mana bel yamni yamti na tu mo do amma yi wi yo yeti tunna yi woto tinam bayi yamme jedika leberbe normalement tun banga moi ha na yelle mane ya swa ala ka yi tun wi yo yeti na yi woto kay tun karati tun me mo do bala ni mbuida we mpu tuninga wen tel tunno yab kamwe ka ni batu kami Burkina Beramba tun dati en tout cas pas pour sozu metel kama chengu pelsa te wakat ninga sunu watin zinda pokon Sana ngese ya te tumda mi bate bal son lo web son wilgan jouer dam ni sin nanton sana ngese ya sam payi jouer dam banyen bala en kabe la tana le bingis me ya ti jouer dam mataba en wa rong ton yi la menti sin ke nerenda la sina traor sampora sinya kato ya ti ton yi lamti Burkina équipe ninga sin nanton Djibouti kenga la libera octobre ki rasmani ne rasm pila imrason wata ton yilamte fangil kapi ya be la ven so bi bon ha ne ma miene nge yamsan yenge balanis ba hanloa et ton yilameti par luba porto me a son rebenere ni wa twinzu empirame bon et sans les iningis wala kamuma lo le bol kwa misba to na kengwala Djibouti an wate octobre ki rasmani ne ram pila imra et toi il a mis à neri bon la ya yil na pas ma tonne zamandara bala yemi ngani me ba rim point ta toi me nimbati rim ti uning ti me be ta anga be rim wa kasam di me rim me ti ndi me la pa toi yino wala rim ti ko manda gambe wai donc Allah sina trawle ne ngwa ya hoto lille baya mankila wala kamuma lo yela dirba toi pour malem kuluga la meng na katar benni lilla fo me tinde na pulma benna ha pa am kirgime ay o len suriya no donc ya auto dille ha ni mami bon il kanga yam ni talasina pola yamazini pas copia même na ko sameti ce régir moi santo ya mebu wiliga la sina Traoré sampora la sina Traoré ti de kelengete kengi tore bon yam zangeme yamna mi kam tib kabola abande bon on kabola bande wa nyemi ya gomnanti nye ya gomnanti abeti vulvunu ko isa poa ko imbebe bon ti yome pole bon ma wa kami wo ba na wo toto ti yela ton wazeme ya sita Hassan Bande son pabola yenda hane kamumalo wilga bumning sinki to pabola wa wilga meti ya contre bilfu donc tiens maintenant il y a si pour le modèle là autoné bibo nementi monsieur Alain Didier yam zindabe ne sana ngesa sai non koisa akamu malongo ma yati asan man ganda lam bilfa bala la brique sibara ntasa sans pari koisa nkabewa sidati asir willigam ti koisa nkabe peita ki se biga a willigam balti biga pour la me na man yumde man yum nat yim lat encourage le boula équipe nationale loin naïla a tapam club songo la pam naso équipe en librankin ti la yisum pa yinoro ne balning han tonti lo way yi se la me ta vous c'est na ki ne rata ato yi te vous la ki ne rato a sun pa yinore a han wawa a quel sara mentikin vestiaire d'amour libran yi zi tribune ho la bala hambola ne pisila yopo ça veut dire que pisila yopo afa ni que fa tun tome voilà ka borstia fone o pabranta ga belinga zugni patwente voilà neta patwente voilà rewa manam ti ne pila ayemre mbetera ozuk ti ba mara mizi ti tun yakandole as ha miti azali panga pogame donc la pakisugu a raton kwen la yam bilfu di nindar beri le mana boto ni ti la yam ba pa mana boto ni rato te wa manam ti woto ni semme nda magar banda ta mana boto bi oble beron wa ti équipe nationale la pa ni yang équipe nationale ni de ba yi pa be yi équipe
woto la kamu malo voilà on wil zame et ça n'antique et ça n'angil bala ya te rilla mette fu mesan waya baltonda bufton sak hane karsamba babsan wa yisfo bufban ti kayeti fo hunda bi poron wa net kabe yenge dal zikanga pombala to yela mente asan waya woto ton yela miete karsamba tumatumde oui iga fat kasamba tumatum la mam tar bum na en passe si 15 ya mam tar so kasama mara soma la fuhana sagal neda buk to mbe tun sagal neda maman da be kamu malu ziri mtun to sa bumba to mais mampana en yi tia woto aman woto la woto noa en kiti ti mampa wana yi nan mamni joueur na mim tia na mais mampana yi to so to parce que mieta woto buinga parce que ya kama ya mimta anki a yiwa ntiki versiel ya anki yabe akin yaba. Ça veut dire que il y a never atara sunri a han tarange yin yizini wa bezini wa ton kamba arpana na de fo han yika ba lama ntibe na sa ten peut-être faut même pas oum de bois mai fo han yi terrain wa ya zakin ner kabe ça veut dire que ner kabe twin on conforori ya fo ni fo mbala voyez ça veut dire fo han na zakum bamba katal mara menga fota mara men samne ya soma mit bazeme parce que yelo tone pumba fa la hankale tun solo ala nyime hembe ndamba an bezini tonroa buna wu ma ya bumle ninga club handa be mbora me buna wu ma ya bumle ninga essayer mon nom d'atteindre le voilà donc ça fait que bon il y a site latin cibra la mais la bamda mamninga mi d'atteindre mana bumba tout mpeto bola de pourtant men ka boala la foni ba la mi fon ka bola avonri bona bo bumi yili ti a woto la woto yin la ba pa bola wa voilà d'accord yel kabe d'accord ale yela sidia la halima yamla miwa ton nengo ka ya to entraîneur en karikawa an ka itos bumlin ki taparikawa na ito ton to yel bala nindara hambe te joueur haman indiscipline man han ka sakade atwen mana manière zen quoi la enda kwa ma me bange ti indiscipline ka sakade ya to parce que wala exemple kabuma lo han ba han oti lowe ti taba ne mana ni to mana ti yehoto ya rela sanctionner auto la lebre on gome ti ne ba fa bange ti ayel ko yinga la yenka ken la yenka lebre on boala wa donc un zib ataba bébé noir 27 ans qui est noir ba menga mi ti haman yel menga ba ti bilfu fona ndeka sanction ha ni mam en tout ça c'est redam l'année à tout c'est ne ba fa bange ti auto bon tout point fanda tout de fanda tu réussit tout pour il faut la discipline en rigueur discipline en rigueur pas même nan to c'est ne mo tout ninga yi han ka tout point na yito donc ha ni mam alba bureau mam la tamti entraîneur a pas rigueur jouer l'incana saka rigueur bala ah bon ana les sanctions d'accord yel kabe wat handa wilgiamba yate alasina Traoré pama sampor zame et sanangis sene sampora ha sida sidigda nyinga
dal ki tamanti nebo wuso burkinamba wuso fanzers ko ese wilgu supano wilgu hane tumda suntu moderninga ayati a 15 burkina menga sene pankom so pore pankom some tiboy abra wuso fara tienda hanem biga abra tienda sene ya ala sina traoré ti sampor kanga wakin son wilga yati tankne masa yatubna mimieti senkene ti brawenge ayabum sunna worle biboy marla kuga yo be kuga yo ne yo bon pas ti parla kuga yo be kuga yo boy amenga na twin etinye ton twin leti nira lesinga bum monra ya bum ma wa kuga yo be bi kuga yo boy yama nge wala sans problème nga le twin ma yin yisi nini nga menga pola ala sinawa a jouer ta ni nga be pour yama nge menga management ya wa ye asuna min payin oyi ye na ya fen ga ninga sama ya fen ga ni wam na sama ninga men gom de bumbu ya mende bon dikir makal men na yo ha bon yini to fa hande burkina be ne taba ba ki katiti e ko ko ka fe tabe ya mende bon la yam yo ha da belam ti balla ya bon ay yi wisre nya leltum delle me ya baden to balle ti ni sa pati tabe la sampor membe ti yam zan nge bala yam nga ne bala mo kana ita pito la bazani pito me yamba yande nyowa ya ton balla wa labkin tukuboko ya oto bozulu anya da to wa yito katninga dako ya sitia bozulunga ne kabe sange nazema coupe du monde éliminatoire hansinga banere na mena kanna 2021 hansinga tirangia ala sina on compte tout non compte équipe totoa tu lamti ya bonne tondo ya sida la be lamti wen man fa ya soma wen man fa ya soma il fa ni salba ya to tit saki la renda saki ningi diame tala sina kabi ton segren tumame wala sina tala sina kabi bon wen ma nere bala yiban zun ton me a betan rakabi yime ya ton sitera rakabi bon ta alasina yir bokin bon yime huwa yita watame yon yi bon la idmaga damie ti bielam ti bala ya tere on zugu hampane ton nigibutiwa wen sakal puri 20 bon bale a salga la nika femme me 24 kamba han kilen tal roni bam han tal tonne Niger la Algérie bon parmi la Djibouti wen maneta ayon libron wa ya ton bon wen bala a betran libron wa ya ton bon wen di en kel bale len pokle ta alasina me kiwa yu pari mbumi bala ton yelam tin saison ke len se non saison c'est wa ton bon wena ya la yi grave yi wala ton je magad bum le bala sala wenda sa ne ban poklo auto surtout ya rumna tikele ya of carrière teka sida il y a ayon a Jonathan zong poklo toto bon ya city ton type mais ya tour il te lebe zanga ya tour donc bon la wen son tin enquête ya biga yum pisi biga bon il magada meti kwa ba keten twem sous de toto voilà yid voilà comme kasamsa d'accord il kabe tara bum hundna pabi e na kenga varvarwa parabhanti pataba be parabhanti pataba ya tutu tidne meti championnat a paka kulimse weekend ninga son lorawa nebni son paka tumna asfanye ngana ASFB yi stade isufu Joseph Konombola tumda atumia tina kenga ti wilge nyambala ti ya ti nebne meti ronda sen faso foot tekame libra Ligue 1 lona
nabe ral bangeti tumda nemeti équipe sa yiba sente taba yati asfa yenenga ra bamera boda men daten ke hane tumda pora te lebe yolo nemeti ASFB bam me simpa ma ne karsa pa le bala san nangezi nem te bas asfa yeneng santara karsa pa la karsa pa ti ben Rigo Gervais yi Côte d'Ivoire on wa sin kampa ne Drissa Ouedraogo sandabe hana AS Police yi ben ken asfa yenenga ton yi lamente tum daye ayi sombo la yati asfa ndarat mo bum la ninga paton ti wa nambase ye ponyodo ye bia yemre la abo ton suitaba ral ner kam fa libron lo wan poya ayemre asfa rawad mim ti bam hanzinwa bam da borda men daten ketum da pora jira tono mena jinde saaro wa je ballo zone lira ma bala ala en tout cas ya soma singra benere singra ya soma bala san nange se asfa zoin pa ma bal bed ton voilà san nange se coupe kafa exactement donc ya woto bala wa mamda goma singra patron de ligue wala ndele ni effectif la woto no ba de ton datan campagne africaine wa genre voilà ton datan ton yezara e be ba geta ton télé mo bala yi RTB direct ton batin ko jouer mbere ni de bam si ngeton système voilà da do yek ton onwe be ba ya bu ya malien ba ton yek de malien équipe donc ton ma na système jini berber kire na yelte bal ni bana yi télé wa ton diga jouer bere ni bala yin ima kay na ngehe voilà donc yamna ton me mana la ton vite ba ma me prépare so ma woto e mi bla patan ne ban wa zin stardom bon patanero wa ba ton mita we ton ya ne la me gete ba étoile ne ba menga san bala san bala ton yetta ne ngam da jugo ton yetta étoile ne ba to ba donc ya woto la tumda tuma la ton da ton we balla la ya yam da gomzelo ya si da pera be ngel be ko na profite met kele mobili ne bala to songo bala sinon yam hangi he ton suye ton de ngel suye bi est valable peu mi yam resi o handale bio to ton woni bi est valable ti alvitre eti bio pas valable ti ton le bon to pam couvrant dessus ade ti ton balle ton de charda wen la balle wen D1 voilà c'est un ton supporter da ton gala men ti ton wen balle D1 la alvitre manti nil donc e autour kabe dal na kenga to ti nemete balla sonwa sewa de pa ma ne isufa Ouedraogo sin ya ASFB Karsamba top compte koise ti pa man kilo. Oui, match nul la soma parce que ton déplace ton la kama et gel trajet ni ton mana wa wodo donc ton ka don kuli on ka pam point soit tu gagnes soit tu man nul le bon kuli donc ton wa ya woto la ton pa ma point donc la ton pour ça garçon ma joueur dama ya bam balle ton mais ils ont mouillé le maillot donc ton pa ma point ya le bon cuisse. Bon, fin du championnat ya tourna parce que maintenant ton bord donc balle fin gil ton wata nan ton ka bord nan pierre donc balla championnat ha set namana bilan nge ton men bezininga donc ya woto la ton toum nama yati itsan nangis ren lor pour dinamente AS douane AS police bamme tera taba et sanange se nemante yena yi saba balle ral bangi bati nye po me yati AS douane ton AS police we bifa ayemre ne zalam bati san miketi bifa ayi se no gom wusro basro nemanta tensukna ba arbitra bam wilgambala tibala a ken hane yuka pora ya cité drata men pa mahan biwa fa angeslat nemanti reju aton men wa wilgenti nemanti bifa la awototo senda rigran la na wilgamba tibala son wa se ya te de nyera men pa ma Julien comme power sin ya AS police karsa pordra to compte koisa sin ken mbala sin toto tipamba balle me otono résultat tabon bébé soit yam gagné soit yam perdé soit match nul voilà et la Zabra ton perdre mais ça veut dire que la AS Douane a gagné voilà maintenant ton a les bons coups de main antima me ngenge pas marché en ton pas préparer match na ni so ata ton est ndazi modèle ni ton yam ton pas ya bula
ya arbitre nyande yeti kieme donc ton patara pangla voilà beo ton singa ton secrétaire samedi on va ton secrétaire tourner à sec de Koudou voilà et on va repartir à la maison et puis travailler pour le prochain match. D'accord, dans les bons coups, mais interrompus, un libron wa. Ral il kabetsa nangis bifa asin toto à l'entité sans nangis bifa sin modèle ninga bon. Ton il amte aya bif sida. Bon, pas bif sidi. Si han libron gesi pas bif sidi. Mais ariato me. Ya to tibwe bana sa teng me ne betara camera ram tibli ba den tigin get vara running me za han ya gwambala nyo ya yitu arbitre ya yitu la manri mais il tifo même pas contre boom de là pour han yam handat bi bo wi rara yi ti ba kama ton bi ti pe benge ari la pari mi okay bi ti seconde près à la seconde près faut certaine indique décision surtout ya bi photo faut pas te ba ta ti ta han libre et ya bi ha ya wala voir han be zini wa pour maintenant ti on ma sindament nge ti kiem ne pas qui bon yime après amen confiant he yiti kiem bon ya ton men libre qu'on va te guer à la mixti paquet là bon ton yibeka supporter d'am yuri donc là ton te bala ya ton bon ne ba suguri ti net kabe pas tout gudi d'accord voilà yel bout kabe dal nanti wilga yamati c'est ne ton rafa gil kepison ton résultat ramba a yi wotone et sana tu wilga yambala ti banki asfanye ngane ISFB mana yemri ISFB ne asfanye ngba mana yemri RCB ne RCK mana ponyo do zalam ASK ne efo me yi zalam AS douane ou AS police bi faye ne zalam ASEC de Koudou ou ne AS Sunabel tom la AS Sunabel ton bi faye mri ne zalam Kiko FC ou han majestic bi yibne yemri isfa ou gafare isfa ne Vitesse FC bamana ponyo tambo Royal FC ou Salitas bia yibu ne zalam et ça yibu mo sa na kenga c'est un classement zingi anti William Tissana gese yati banki Royal FC beton point tambo Tikiko FC betar point tambo la biramba zingi mosa yitaba AS Sunabel metara point tambo AS douane tara point tambo Vitesse FC point yemre ispa point ye ASFB point ye asfanyenenga point ayemre et sana ken tawriati terrain William Balati 5 ne renda yati bangbati efo tara point ayemre be na gafare we sabzingi RCK be pigin sabzingi ba metara point ye ASK pila yemre sabzingi point ye RCB pila yibin sabzingi point ye majestic pila taban sab zingi zalam bala bam moins bamba AS police mais moins bamba ral san nangesi yati banki ya Salitas mbe porin bala bamde rabia yibu hane bobo chulasu et san librona wakane watson de William Singranwa ya titpa ma c'est un supporter d'amba to dam to be ton gwamaru on kane tidna kengen to pamba tidnementi sendengte edra ti bam da pam na ma bra wakati ton da son ne to bra William na kendi buto to bam sengaran nan tum ti samik to pama me dal nementi runa abat han nan kasinge be point nanda nan libron pour ça nyamni wongo la libron sukyam ngese tum da semla ayawe runa ya bon be yame runa tum dambe d'accord tum be wala way don d'abord na may tin na to mo ya na man pa ma to ma singa mo to ma sir singa me parce que semaine surpassée ton arbitre d'amba ton man a rencontré la rencontre des internautes ton men atawani yen si o men équipe tawani arbitre d'amba équipe tel bakta 0-0
bon ka tabre ya kan men ya ana pebe ya arbitre en paix boy arbitre en paix boy ba me ti zoro la kan ba arbitre men penalty ton ka ton aussi ouais ya bala yi balde ton lo donc ya wala tumna ya han sing la auto han singa ton no so hami auto anda tu wili neba supporter mba fa ta bank ti tumda singa me tumda singa ton da tami la semaine où tout bon ton be préparation voilà mondial éliminatoire d'amba pour cadre mes bébés ni ton be sur le pour ton la William ti ton na mana sensibilisation d'amba région la moi ya voilà y la singoto ton be yen sonné arbitre d'amba ton na mo romi en région la moi ba terrain d'entraînement rama équipe berbera bon ha équipe sa fin ton na mon ramte arbitre dama o mi yakne to boîte wili neba règle de jeu rama règle de jeu rama ha wili neba yana ko ro we bilifu en tout cas m'datu wili ngamba campagne ton yele bum ninga ton bezu ya yen bala la ronda san nangese na ngul gameti san wa mikti ne bandatan qui son rapport à yel kabeba c'est san mikti de wakata kale wore san mikti yam zime nget ndatan qui heto ton son rapport à yel bout kabeba sen zeme ne ba yibut na ton indiqué et san nangese c'est ne ronda tumda singam la sen ne championnat ya weekend ning son lo la singa ya boy no kendi biboy kanare la am ganar 5 ne ronda supposé que ne supporter d'Ambazini. D'accord. Na par Congo là Alain t'a expliqué en bilfou. Il kabé. D'accord. Alain Didier Compaoré bam c'était à han UNCO qui va quitter. Alors, il n'a poussé un baraka la il pour supporter ni France en get up ton baraka. Ti ya wala présidence si toursa. Championnat wa nalta pasingi tonda singa swagala sing swagala nansa région ramba fa man session de formation ramba parce que zamsorbudu parce que arpamia bara ni yiben zabadon ya hampamio am to ko yam kwera mamwa dan patar permis ya très pile ça ningre feu wa non là ouais passage de piéton là mam sa wani mam sekere nzuma montera nyaabi parce que dan lobi la ya peu mieux donc ne membe sar na mo en zabde la ya peu mieux donc ton yaka no kenri na kin région lamba fa kaite aba yam zo singa région lamba kombi n'a pas signé parce que supporter dans la saison en dans passinga ba mera n'a pas mobilisé la il mike moi balla hansinga wakata tam il n'a pas ta date fixée la JMB programme nansa région lamba fa première division deuxième division en bezini la kabal ka football la bali il mimti nep membe non nous balbe mais oui di tabre bi voilà ti fa bacha de golka oui oui even tabanamti zabar dende donc les fa ton na ya kanoram ya occasion na ton na en profiter voilà course hambi ti ton kenge anti bon weli man sensibilisation parce que ne ben ya sport a bal labnonga ki a bal we fan tabru ya bal boxon pabru ya ba jeu de dames tu as ludo tu as bon au baby donc ton lança mais mal poto d'accord et na bon ha arbitre dama to bo wilig bam yibe manti waya yegeda bon kiti yibe wa woto ti ba me tos ni ka fa ni sale a we kata pi voilà kayibe ya puto la ba me manai voilà tout matériel ni yibe mankam ton yibe ye bondo oui arbitre de tout yibe zeka auto ti yo me han jeta pané arbitre la men pané we la te dan bete bridi na sa tenga auto han dibala wata fo ne ngati fo miti fo juge zeka me ti yelembe
donc tu faut wena kan gehe wena kan kori hirinda ti rasami donc yel bam fa ton andika no kenli ne arbitre dama ne fédération ministère meratin la me ti idpam ti zabasa stade na mo ti power toni power ton da supporter dama power ton da club na mbay nous na wan la supporter dam pole o boy ande balle on kon ne bataba fo yi kin zaba nti afo équipe pour la fo zabra mi ti afo équipe la fo pénaliser ouais to bre bala ya on kon fo ton tarawa fo songa équipe bi faut pas équipe donc tout ça ya idna un same un wilki supporter dama ti ninka fa ibe man sugul bala ti ya acteur dama be tonron la ton en sa damo ya auto d'accord il kabe amtara ko yabi ay ndala ko Monsieur Dakambari, il kabe nementi supporter damba na ba région du centre ka yambe kane ya noken bousse la am dik cinquième région du centre. Bon, région du centre en tant que ton programme en anglais ton programme ni une sur programme kazane tabe. Parce que donc yambe nandi ka sagal voilà ton nandi ka sagal c'est la tu ton jeune singa touma tira hanna ngese ton jema na manifestation amba ta yopo beni kenga volleyball handball ok sur gazon ok bon donc partout la ton datun ke le bon ya micro en wili fédération amba zanga tentara manifestation be ko lo tondo ti ton hambange a yirni ngake taw be ne tondo mobilisation bon moi puisque généralement ton ken menti animé ton tout d'animation hambo ton ken menti animé talamti ne bo ko ho wa mais bien mais perdam d'accord la fédération ninga fa wa entre manifestation be contacter tondo télé Chontaba. D'accord. Monsieur Dakambari, am taraboum nanzo zugumbi. Bon, mamna pas zuguya président Gama. Effectivement, manifestation mzina wozo même ba aéroport wa. Manifestation mzindi Fabrice Zongo, Aaron Bibi. Yala vous kateka hier sur Singapour. Maintenant, bon, nan kele moza tritive mais yam kele accompagner tondo. Ni ba sensibilisation, les pôles ni ba na tavon tomé. Il faut y tenga manali il bout kabe ne menti président Mbeka ne mi menti na gesti san wa miketi ya bala wakat fan émission a beton pa to boa tibam san wa ten dikir sal sabu totore ita sombo nemti wakata metara replat na wa suka man gesin kedne yam sinda wiliga karta wenge zikan ya wana non karta e bezugo karta ton be karta zugo baza kon menga mbe carte manara zugo ton zinan table son zabra ton darat mana carte lancement le 25 on la yela rapa bisomay la wena am hansa ke ton na kenga Marocco le premier ton hande be wata ya carte lancement bala d'accord sinon ya yela fin après azo yamzo intara maquette bébé fan bébé mana bébé ne yana mpatar hanto en wili kaye voilà pas vraiment pas ninga mi yame na zanway sinon be mam téléphone na pom la comme téléphone na be yinga sinon raton wini gibla sinon tout est prêt yel kabe la le temps dam ti san wali bon way na wa wili karata wili ga yel tundi wa fangil chepi la wili ni son temps pama ti neba ton wa pame pas au toto d'accord dal parmi la jeune premier yam tara wa sokur boud bin na sok président bi non mamien ninge mam mandarati ndik bomininga cinquième supporter dama Burkina Faso bon yaba la twin ngis wala sur le point man wala sur le bon on con fédération la mabuto tori ba ni be yibi bu bin yende fédération frangi kapi tara wa mo natara mo to point focal ti yinga so ban twin taler fédération ko isi antar union avant yelle ni gan so ba inkindo wala cyclisme wa ni représenter be ni so ba représenter wala occasion ti bu ma be ni inter contact to yete haya ton sulu wa ka
ton tara bon auto ti président régional bi président national le organisme to kingi hangala ninga président na mayam le bi organisation ka mais la supporter da maya wusanga yam tin zi le mengi yakne be yibu fédération fa ne be yibu ou bien fédération fa ni yende ti a point focal d'amba to bi tonkole ti tourne na ton ti ninga so me tourne na pas supporter d'amba to bi 40 d'amba ne bi lamte souré un petit kili dans let kam fa san wane taraso te dam ti fa gil kepi te wa mana meti sombo ral ne meti asfa yen supporter yam tara seconde yi mam da tan kele bon yam zone li me bala tan mo yam kele ko ton image an ko ne ba to bote na ta ban tum bala yam hange he tum daga na ya ne ba fa tum la ton handi ka zada da jiwa wakati ni me ton min damba ta ba ram kele profite ka mobilisation carré voilà donc ton mobilier la image qualité il y a pas de problème dans nemati wakata ta mais nan poussa président Barka en poussa président régional Barka en poussa Alain Didier poussa à jeune premier dans pour Dakambari ne mima yura la alilu dans te wakata ya asantala woto nan poussi fangil kapi wenda ko wakata te lewa pam taba